Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Tunawakaribisha kwenye kipindi hiki mahali tunapojifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Wanaamini namna gani mafundisho ya Biblia na kuyafundisha namna gani. Karibuni kwenye somo la leo la 25 na somo nzuri nalosema le retour du Christ, ama ujio wa Kristo mara ya pili. Kwenye somo la leo tutazungumzia vitu 7. Jambo la kwanza tutakalolizungumzia kwenye somo la leo ni la certitude du retour de Christ. La certitude du retour de Christ, ama hakikisho la ujio wa Kristo mara ya pili. Kuja kwake ni hakika. Jambo la pili, c'est de quelle manière le Christ reviendra-t-il? Atakuja namna gani Yesu Kristo atakapokuja? Jambo la tatu tutazungumzia la résurrection des saints, ufufuo wa watakatifu. Jambo la nne, le rassemblement des élus. Le rassemblement des élus, ama kusanyiko la watakaokolewa. Tano itakuwa ni la transmutation de croyants vivants. Jinsi gani wale watakaokuwa wako hai watabadilishwa. Jambo la sita, la mort de zombies, kifo kia waovu. Na jambo la saba ambalo tutazungumzia ishara, donc le signe précurseur du retour de Christ. Ishara za kuja kwa Yesu. Kabla Yesu aje, ishara zipi zitaonekana? Kwa hivi mpendo, usipoteze somo la leo. Kaa vizuri, alika Roho Mtakatifu ili kwamba tubarikiwe sote kwenye somo la leo. Karibuni. Ndugu mpendwa, karibu kumkaribisha Roho Mtakatifu. Mara unaposoma kwenye kile kitabu kia Doctrine fondamentale ya kanisa wa Adventista wa Sabato, utaona hiyo ya 25 inanukuliwa kwa maneno haya ya Kifaransa. Inasema la seconde venue du Christ est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéral, personnel, visible et de la portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront. Avec le juste vivant, ils seront glorifiés et élevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. L'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et les conditions actuelles qui règnent dans le monde indiquent que la venue du Christ est imminente. Donc, les jours et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment. Ni hivyo ndivyo inanukuliwa. Hivi tuzungumzie bila kuponda muda jambo la kwanza, la certitude du retour du Christ. La certitude du retour de Christ. Hakikisho la ujio wa Kristo mara ya pili. Watu wengi wanajiuliza, je, hakika Yesu atakuja ama ni muongo? Hatakuja. Wengine wamesema alidanganya kwamba atakuja lakini haji. Yohana 14:1-3. Natoa shairi hiyo kwa kifupi. Inasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu, mniamini mimi vile vile. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo nisingaliwaambia. Naenda kuandalia makao. Baada ya mimi kuenda kuandalia makao, nitarudi tena ili niwatwae, ili mahali nilipo nanyi muwepo vile vile. Hata kwenye Ufunuo 22:12 inasema, tazama naja upesi, nikimlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Petro ya kwanza 4:13 inasema, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Hizo ni shairi 3 hivi tu ambazo zinaonyesha kwamba ujio wa Yesu Kristo ni hakika. Ni lazima tuelewe ya kwamba karibuni Yesu anakuja. Na atakuja. Mtu asije akakudanganya kwamba Yesu hatakuja. Atakuja. Kulingana na mashairi haya, amesema tusifadhaike, karibuni anakuja. Ameenda kuandalia makao nami pia. Ukikataa kuenda itakuwa ni wewe ndio umekataa, lakini nyumba yako tayari Yesu anaikuandalia mbinguni. Jambo la pili, de quelle manière le Christ reviendra-t-il? Atakuja namna gani? Kuna wengine hata leo asubuhi kuna mtu ameniambia Yesu amekuja tayari, amekuja kiroho. Nikishangaa. Lakini Biblia inatuambia atakuja namna gani? De quelle manière Christ reviendra-t-il?
Unaposoma kwenye Mathayo 24, 23 hadi 24, Yesu aliambia wanafunzi wake, anasema msidanganywe, watu wengi watakuja wakiwadanganya kwa ujio wangu. Anasema mtu akiwaambia Yesu amefika sehemu fulani kwenye nchi fulani, msikubali. Yesu atakapokuja, Biblia inasema donc son retour sera personnel et littéral. Ujio wake utakuwa wa kibinafsi na wa halisi. Le retour personnel et littéral. Kulingana na Matendo ya Mitume 1:11, malaika walipoambia wana Galilaya, anasema mnahuzunika nini? Jinsi mnavyomuona akipanda ni vile vile ndivyo mtakavyomuona akishuka. Hivi Yesu jinsi alivyopanda ni vile vile ndivyo atashuka. Atashuka kwa tutamuona kwa macho. Atakuja jinsi alivyokwenda na utukufu mwingi, kulingana na Ufunuo 1:7. Kila jicho litamuona, sio kwamba kuna watu watakaotuelezea kwamba Yesu amekuja. Tutamuona sote. Mathayo 24:13. Atakuja na nguvu mwingi na utukufu mwingi, na atakuja pasipo kuaga. Il viendra à l'improviste. Hata Wathesalonika wa kwanza 5:1 hadi 3 inasema hiyo siku itakuja kama mwizi. Sio kwamba atakuja kuiba watu, kwa maneno mengine atakuja kwa muda ambao watu hawajui. Sawa sawa na jinsi mwizi anapoingia kwako, anakuja bila kukuaga ya kwamba atakuja. Tuzungumzie jambo la 3, la resurrection des saints. Wakati Yesu anakuja, Wathesalonika wa kwanza 4:16-17 inasema car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Hivi Yesu atakapokuja, watakatifu ambao ni wacha Mungu walikuwa wamefariki, atakapokuja watafufuliwa kwanza. Hapo kunaonyesha kwamba kuna ufufuo kwanza. Wa kwanza ni wa wale ambao ni wacha Mungu, ndio watafufuliwa kwanza. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Natamani Yesu akija, hata kama utakuwa umefariki, uwe umekufa katika Yesu Kristo, ili akija ufufuliwe kwa ufufuo wa kwanza, ufufuo wa watakatifu. Jambo la 4 tuzungumzie le rassemblement des élus, le rassemblement des élus, kusanyiko la watakatifu. Mathayo 24:13 hadi 31. Yesu atakapokuja atakusanya watakatifu wote, wale waliofanya aliyo mapenzi yake, wale waliosaidia wagonjwa, waliosaidia wafungwa, waliopatia chakula wale waliokosewa na chakula. Yesu atasema njoo muingie katika raha ya milele. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Natamani mpendo uwe miongoni mwa wanaofanya mema kwa utukufu wa Mungu, wanaosaidia wanaokosewa, wanaosaidia wajane, wanaosaidia wafungwa, wanaopatia chakula wanaokosewa chakula, wanaotazama wagonjwa. Yesu atasema nilikuwa mgonjwa mkanitazama, nilikuwa kwenye kifungo mkaniona, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Muingie katika ufalme. Uwe miongoni mwa wanaofanya hivyo. 5e élément, la transmutation de croyants vivants. Wakorintho wa kwanza 15:51 hadi 55 nasema Yesu atakapokuja, watakatifu watakaokutwa watabadilishwa. Le mort ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Okay? Wale ambao Yesu atawakuta wako hai, atabadilisha mwili wao. Huu mwili wetu naokufa hautakufa tena, utavaa kutokufa. Huu mwili wetu wa ugonjwa utavaa kutogonjwa tena. Natamani wewe miongoni mwa watakaoenda mbinguni, watakaobadilishwa mwili wao, huo mwili wako ambao mara nyingi vidonda vinakuja, utavaa mwili ya kutokufa vidonda. Jambo la 7, la mort des impies. Jambo la 6, la mort des impies. Ufunuo 6:15-17, waovu watakapomuona Yesu akija, watasema milima iwaangukie, wataogopa utukufu wake.
hivi, watasema cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Wataogopa. Yesu akija itakuwa ni furaha kwetu sisi wacha Mungu, lakini itakuwa ni kilio na kusaga meno kwa wale waovu. Wathesalonika wa pili 2:8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par le l'éclat de son avènement. Yesu akija natamani uwe miongoni mwa watakaofurahia ujio wake, sio kwa wale watakaokimbia. Tumalizie kwa jambo la 7 tukisema machache tu, les signes précurseurs du retour de Christ. Kuna ishara gani zitaonekana kwa ujio wa Yesu Kristo? Kwanza kuna ishara zitakazoonekana katika maumbile, katika mazingira, les signes dans la nature. Luc 21:25 inasema il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et du flot. Jua, mbala, mwezi vitabadilika. Ukisoma historia inasema jua ilikuwa mweusi na mbala mwezi ikawa kama damu. Ilikuwa le 19 mai 1780 na le 1er Novembre 1755 kulikuwa hiyo tetemeko kubwa na nyota zikaanguka kwa hiyo tarehe ya le 13 Novembre 1833. Hizo dalili zimeonekana tayari. Kuna dalili zingine, le signe dans le monde religieux. Okay? Katika ulimwengu wa dini kutakuwa nini? Daniel 12:4 inasema unabii wa Danieli utafumbulika. Na hakika huo unabii wa 2300 mate wa kusafishwa kwa patakatifu kuonesha kwamba Yesu ameanza kufanya kazi katika sehemu ya pili ya hema imegundulika. Hukumu yake karibuni imefika. Inazungumzia kwamba hata Timotheo ya pili 3:1-5 ya kwamba watu watakuwa irreligieux, wasiopenda Mungu, wasiopenda mambo ya Mungu. Ndio unaona siku hizi watu hawampendi Mungu. Watu hawataki kuzungumzia mambo ya Mungu. Wanataka mambo yao binafsi, hawataki kuelezewa kuhusu Mungu ni nani, hawataki Mungu hakika. Kunakuwa dalili nyingine nyingi sana, watu kukosewa, watu watakosa chakula, kutakuwa njaa, watu watakuwa homosexuel kulingana na Mathayo 24:12. Kunakuwa dalili nyingi, njaa, tetemeko, akili watu wasioshukuru, wanaojipenda, kutakuweko na vita, kutakuwepo mambo mengi sana kabla Yesu aje, na hakika yamekuja. Wakati dalili zote hizi zimeonekana, inaonyesha kwamba karibuni Yesu yuaja. Je, ni tumaini lako kumkabidhi Yesu maisha yako ili akija mara ya pili uwe miongoni mwa watakaoenda na yeye mbinguni? Ikiwa hiyo ni kusudi na ombi lako, tuombe. Baba wetu mtakatifu, tunashukuru sana kwa dalili zote ambazo ziko zinaonekana. Tupatie neema Yesu Kristo ya kuishi maisha ya utakatifu. Tukupokee kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu. Ukija mara ya pili tukulaki hewani pamoja na msikilizaji na mtazamaji, katika jina lako Yesu Kristo, amina. Basi Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, kulike na kushare, usambazie watu wengine ili sote pamoja tubarikiwe. Na kukaribisha kwenye somo lingine linalosema la mort et la résurrection, kifo na ufufuo. Karibuni.